Okay, dekat liquid ada E, illustrate the relationship between intermolecular forces and vapor pressure. Dan juga illustrate the relationship between vapor pressure and temperature. Okay, kita tengok perkaitan antara intermolecular force dengan vapor pressure. Okay, if the attractive forces are weak, maksudnya antara zarah liquid dengan satu lagi zarah liquid kan ada intermolecular force, attractive forces, samalah tu. Hydrogen bond, dipole-dipole, London force. Okay, jika force ni lemah, weak, okay, the molecule needs small energy to overcome the force. Bila lemah, so kalau kita nak leraikan force ni, dia need small energy je lah. Okay, and vaporize easily. Okay, sebab ini dalam fasa liquid. Okay, kalau dia nak turn to gas, okay, kalau jarak dia dekat liquid ni, jarak dalam gas jauh-jauh, maksudnya apa? Dia kena overcome, dia kena hapuskan intermolecular force ni. Okay, sebab dia nak jauh-jauh, dia tak nak ada yang mengikat antara dua zarah. Okay, jadi kalau yang mengikat tu lemah, dia perlukan sedikit sahaja tenaga, so senanglah dia nak vaporize, dia nak jadi gas. Okay, as molecule escape, sebab dia senang nak escape, senang nak vaporize, jadi banyaklah yang bertukar menjadi gas. So bila zarah gas banyak, zarah gas tu kalau banyak tekanannya akan tinggi, so vapor pressure becomes high. Okay, high vapor pressure means that vapor can achieve the external atmospheric pressure easily. Contohlah ini bekas ni tertutup. Okay, dari liquid turn to gas. Okay, sebab force dia lemah, so perlu tenaga sikit je untuk jadi gas. Banyak yang boleh jadi gas. So kat luar ni atmospheric pressure 1 atm. Okay, so daripada kosong atm kat dalam ni, tak ada zarah gas langsung. Bila dia start vaporize, senang pula nak jadi gas. So senanglah nak capai 1 atm. Maksudnya the vapor can achieve external atmospheric pressure easily. Nak capai 1 atm tu senang. Okay, yang kedua pula, relationship between the vapor pressure and boiling point. The more volatile ni senang meruap. More volatile, senang meruap, senang jadi gas. The weaker the intermolecular force, macam tadi. Sebab antara dua zarah liquid, force dia lemah, so dia senang nak diputuskan, senang dia jadi gas. Okay, maksudnya senang jadi gas, senang meruap. The liquid molecule need less energy to vaporize easily. Need less energy sahaja. Okay, as more molecule escape, vapor pressure becomes high. Senang nak escape, banyak partikel gas, so tekanan gas ni tinggi lah. Okay, high vapor pressure means that the vapor can achieve the external atmospheric pressure easily. Macam tadi, asalnya kalau tak ada langsung zarah gas, dia kosong atm lah. Okay, bila banyak tekanan tinggi, senang nak capai 1 atm. 1 atm ni adalah atmospheric pressure. Okay, dan boiling point kita tahu adalah temperature di mana vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Okay, bila dia senang nak capai 1 atm, perlu tenaga sikit je, so boiling point dia pun lower lah. Kalau kita tengok pada graf ni, vapor pressure. Okay, sini vapor pressure, sini bawah ni pula temperature. Okay, 760 Torr. Sini dia buat garisan ni. Okay, 760 Torr sama juga dengan 1 atm. Okay, sini adalah atmospheric pressure. Mana-mana
mana-mana chemical, mana-mana bahan. Okay, ada 4 sini. Diethyl ether, ethanol, water dengan ethylene glycol. Mana-mana bahan ni yang mencapai 1 atm, maksudnya dia sudah boil, dia sudah mendidih. Okay, so semua 4 tu mendidih pada sini, garisan ni. Kita tengok diethyl ether, dia capai 1 atm sini pada suhunya. Kita tarik ke bawah sebab suhu ni paksi X. Dalam sini, ni nilai tepat dia 34.6 degree Celsius, dia capai 1 atm. Okay, ethanol, dia capai 1 atm pada sini. Okay, 78.3 degree Celsius, air 100. Ethylene glycol, tak sempat nak tengok dia, graf dia bawah sangat. So dia kena ni, sangat tinggi lah dia punya boiling point. Tengok, diethyl ether 34.6 pun dah capai 1 atm, maksudnya dia punya boiling point 34.6. Ethanol, boiling point 78.3, boiling point water 100. Dan ethylene glycol tidak dapat dipastikan. Okay, so kalau soalan tanya the molecule with highest boiling point is ethylene glycol. Okay, highest boiling point. Okay, molecule with highest vapor pressure adalah kita tengok, contoh kita ambil pada suhu yang sama, suhu sini dalam 30 lebih ni, 34.6 katalah. Suhu ni diethyl ether dah capai 1 atm dia punya vapor pressure. Kalau ethanol masih dalam berapa ni? 100 lebih ke, tak sampai 100 lagi. Kalau air sangat sikit. Okay, kalau ethylene glycol langsung tak ada vapor pressure lagi pada suhu 34.6 degree Celsius. So the molecule with the highest vapor pressure adalah diethyl ether. Okay, yang ni highest vapor pressure. Okay, molecule with the weakest intermolecular force. Okay, kita ingat balik intermolecular force. Kalau weakest, kalau lemah, senang nak diputuskan. Liquid senang nak jadi gas. So vapor pressure akan sepatutnya tinggi. So diethyl ether ada highest vapor pressure, maksudnya dia ada weakest intermolecular force. Okay, the most volatile liquid is yang mana senang meruap, yang ada weakest intermolecular force. So diethyl ether adalah juga yang most volatile. Okay, kalau kita recap balik relationship between intermolecular force dengan vapor pressure. Intermolecular force lemah, vapor pressure tinggi. Okay, force lemah senang nak dileraikan, partikel tu senang nak jadi gas. Senang nak jadi gas, bila gas banyak dengan senang vapor pressure dia senang tinggi lah. Okay, vapor pressure bila tinggi pula, okay, temperature to reach atmospheric pressure, dalam kata lain boiling point, okay, adalah rendah. Okay, sebab senang nak jadi vapor, suhu rendah pun dah capai 1 atm. So dia dah boleh boil. Boiling point akan rendah bila vapor pressure tinggi.